हेलो फ्रेंड जुहार नमस्कार जे माँ समली जे बुढ़ा देव मुई कौन कहनी कुहर मोर यूट्यूब चैनल कुहर ब्लाउज के आपण मानकु स्वागत। आज आम 32 साइज ब्लाउज टे सिलामा। देखुन डिजाइन गोटे भल लगुच बहुत भल डिजाइन टे हेबा माछ धड़ीर आम दुई दुई रे चिन्ह देकरी ताके आम काटिदेमा। तापर आम ताके साइड आड़ू नहीं जिमा यहाँ चिन्ह देदेमा। तापर कटिंग करदेमा। देखुन ताकि काटिदेमा राउंड सेप इटा जेन डिजाइन बनता ताकि भी काटिदेमा। आउ तापरे अस्त्र काटिला बेले ताके ऊपर की आम कपड़ा उपरे रखीदेमा। आउ कपड़ा के भी काटिदेमा। कपड़ा के काटिदेमा आउ कपड़ा वस्त्र के सिलाई करमा। सिलाई देमा तलर कट पीस के आम अस्त्र टाइपिंग लगामा करमा। तापर इटा ऊपर पीस भल दिसबा बहुत भल दिसबा ऊपर पीस लगाले के भी अस्त्र साइ सिलाई देमा। तापर आम ताके टाइपिंग देमा। देखो बहुत भल लागसी सब समान साइड आम टाइपिंग टिके देले भल देमा भी देखिए भल दिसबा। ताके सूता देमा सूता देले पूरा बहुत भल लागसी। तल साइड रो जेन कटा होइतिला से ऊपरे आने ताके देकरी सिलाई देमा सिलाई करमा। तापरे बहुत भल भल डिजाइन माने आमे आके देख माछ धड़ी जेन अछि भल भल डिजाइन माने बिछिनामा। बिया सीजन खाली माछ धड़ीर तो इहादे बेसी चलुचे सेते बहुत भल भल डिजाइन माने अछि आके सिलामा। तापरे सम्बलपुरी तो सब सिलौछे बेले सेते लाई सिले देमा। इटा आउ देखुन बहुत भल डिजाइन टे बनवा भी सब समान साइज हेबा इहादे तो भल दिसबा बहुत भल दिसबा। तार ऊपरे फिर इकोहिर ऊपरे पे कपड़ा के नवा सिलामा। देखो कपड़ा के सिलाई कर देमा सेटा भी बनवा दुई प्रस्त करके तापरे आमे ताके खोज करमा। ताके करवा लाई आमे सिलाई देन तार जेन काटी देला कपड़ा के तार ऊपरे आमे बसे डिजाइन बनवा साइड रो कट पीस जेन हेतिला तार ऊपरे इटा सिलाई नामा सिलाई कर छाड़ी के सिलाई देले से धड़ीटा तार ऊपरे बसमा सिलामा तो बेले से नामा टिके छाड़ी कर गली इटा जेन ये कलर रो कपड़ा इटा निसी तल पीस इटा डिजाइन बनवा बेले से पुंज बसमा ऊपरे आमे ताहाके देखो सिलामा। देखो तापरे ताके आमे डिजाइन इटा सब समान साइड कटा हेछि आ ताहाके आमे डिजाइन इटा बनुचे देखो एंता कर देमा आ ताके सूता रे बांधी देमा बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन माने बनुचे। सबू के आम एंता डिजाइन कर देमा आउ तापरे से कौन से जेन बस सिला हेतिला तार ऊपरे गुटे गुटे खोज रे आमे गुटे गुटे फूल बसई नामा। बड़ बड़ कुंज करा हेतिला सेति लगी ए डिजाइन के तार ऊपरे सिलामा बोली के देखो एंता करमा आउ कुंज रो ऊपरे ताई बसई के सिले नामा। देखो बहुत भल लाଗୁଛି सिले सारा पर भी बहुत भल लाबा नुआ नुआ डिजाइन माने देखबे चैनल के देखबे बेले सब जानि पारबे नुआ नुआ डिजाइन माने। तापरे जेन बांधे देला आमे सूता रे सेटा के काटी देमा बेले से भल हेबा आ सिलाला बेले भी किसी असुविधा नहीं हुए आहुन जदि गोट रही जाबा बेले सिलाला बेले भी असुविधा हेबा सेति लगी आमे सब सूता रे जेन बंधा हेतिला सब काटी काटी देमा। तापरे इटा से धड़ी के आनमा काटी देमा मझिरे सम्बलपुरी धड़ी सब तो माछ इहादे आसुचे आमे तो खाली सब सम्बलपुरी छाड़ुछे। देखबे बहुत भल भल डिजाइन माने चैनल के लाइक करबे शेयर करबे सब्सक्राइब करबे आउ देखुन ताके फिदा कर देमा आउ उल्टे देमा आरो
ତାହାକେ ସେ ମାଛ ଦଳିକି ଲେହେଣ୍ଟେଇ ଦେମା ଆଉ ତାହାକେ ସେ ଡିଜାଇନ୍ର ଉପରେ ତାହାକେ ବସେଇ ଦେମା ସିଲେଇ ଦେମା ବେଲେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଲେଇ ଦେମା ବେଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନାଇଁ ହେନ ବହୁତ ଭଲ୍ ହେସି ତ ଏଟା ଦେଖ୍ମା ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଲେଇ ଦେଲେ ଚାପି ହେଇକରି ବସ୍ବା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ଡିଜାଇନ୍ଟା ବି ମତେ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛି ଆଗ୍କେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ବି ସିଲାମା ବହୁତ ଅଛି ସିଲାବାକେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମାନେ କାଁ କର୍ମା ବିହା ସିଜନ୍ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଅଲଗା ବ୍ଲାଉଜ୍ ମାନେ ବି ସିଲାବାକେ ପଡ଼ୁଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛି ମତେ ବୋଇଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଭଲ୍ କରି ଛାଡ଼ି ବି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ମୁଇଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମାନେ ବି ସିଲେଇକରି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ଏଟା ଆମେ ଯେନ୍ ଉପର ସାଇଡ଼୍ର କପଡ଼ା ଯେନ୍ କଟା ହେଇଥିଲା ସେ କପଡ଼ାକେ ଆମେ ତାହାକେ ସିଲେଇ ଦେମା ଯେତେରେ ତାର୍ ମାନେ ରଖିଦେମା ଆଉ ଯେତେରେ ସେଟା ବସ୍ବା ତାର୍ ମାନେ ସିଲାମା ଯେତେରେ ମାଗୁଛେ ସେ କପଡ଼ା ସେଟାକେ ସେଥିର୍ ଉପରେ ଆମେ ସେନ୍ତା ହିସାବେ ସିଲେଇ ଦେମା ଆଉ ଯଦି ଅନମାନି ସିଲେଇ ଦେମା ବେଲେ ତ ଭଲ୍ ସେନେ ଭଲ୍ ସେ ଡିଜାଇନ୍ନେ ବନିପାରେ ସେଥିର୍ଲାଗି ହଁ ଚିହ୍ନା ଦେଇଥିଲି ମୁଇଁ ଇଟା ଚକ୍ ଚିହ୍ନାରେ ଆଉ ତାପରେ ତାର୍ ଉପରେ ଆମେ ତାହାକେ ସିଲେଇ କରିଦେମା ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ସେ ଧଡ଼ି ଯେନ୍ ଥିଲା ମାଛ ଧଡ଼ି ତାହାକେ ଆମେ ଫେରି ସିଲେଇର ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି ସିଲେଇ ଦେମା ବହୁତ ଭଲ୍ ଦିସ୍ବା ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି ସିଲାଲେ ଭଲ୍ ଦିସ୍ବା ବୋଲିକି ମୁଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି ପାଇପିଂର ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି ସିଲେଇ ଦେମି ତାପରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଲେଇ ଦେମା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଲେଇ ଦେମା ବେଶୀ କପଡ଼ା ଅଛି ତ ମାଛ ଧଡ଼ିର ସେଥିର୍ଲାଗି ଡବଲ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେମା ଧଡ଼ି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ୍ ଦିସ୍ବା ଛୋଟ୍ ସାଇଜ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସଫିସିଏଣ୍ଟ୍ କପଡ଼ା ଧଡ଼ି ହେଇପାରୁଛେ ବଡ଼୍ ସାଇଜ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ହେଲେ ଟିକେ ନାଇଁ ହେଇପାରେ କମ୍ ହେସି ସେଥିର୍ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଅଧା ଇଞ୍ଚ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧଡ଼ିକେ ବସେଇ ନେମା ବେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିସ୍ବା ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମାନେ ଦେଖିବି ଯେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରବେ କେନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ପସନ୍ଦ ଲାଗଲେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ବି କରୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଲେଇ ଦେଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଟଚ୍ ଦେଇଦେମା ଆମେ 3 ଇଞ୍ଚର ଟଚ୍ ତଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇଦେମା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଯେନ୍ତାକି ଫିଟିଙ୍ଗ ବସି ଇ ଟଚ୍ଟା ଦେଲେ ଫିଟିଙ୍ଗ ବସ୍ସି ବ୍ଲାଉଜ୍ର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କପଡ଼ା ମାନେ ଭଲ୍ କରି ଦେଖ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇଦେମା ତଲୁ ନେଇକିରି ଉପରେ କାଟିଦେଲେ ସେ ସିଲେଇଟା ଖୋଲି ଯାସି ସେଥିର୍ଲାଗି ତଲୁ ନେଇକିରି ଉପର୍କେ ନେଇକିରି ମୁଁ ଫେର୍ ତଲ୍କେ ଆଣି ପକେଇସି ବେଲେ ଆଉ ସୂତା ଖୋଲି ନାଇଁ ପାରେ ଆରୁ ତାପରେ ଉପର୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ତଲ୍କେ ଆମେ କପଡ଼ା ଦେଇକିରି ସିଲେଇ କରିଦେମା ଦେଖ ତଲ୍ ସାଇଡ଼୍ର ତଲେ ବି ମାଛ ଧଡ଼ି ଅଛି ଏଟା ଦୁଇଟା ଧଡ଼ି ଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଧଡ଼ିକି ଆମେ କାଟିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଧଡ଼ି ତଲେ ଥିଲା ଏଟା ବେଲେ ସେ ତଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ରହିଗଲା ଗୋଟେ ଧଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛି ଉପର ଆଡ଼ୁ ନେଇକିରି ତଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ କପଡ଼ାକେ ସିଲେଇ କରିଦେମା ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ ତାପରେ ଆମେ मोती गोटे गोटे टिपार अच्छी आम से डिजाइन रे घिओ कलर कपड़ा आ से कुछ के भी मुड़बार अच्छी आ घिओ कलर टिपी रे भी आम मोती देवार अच्छे से लगे देखूँ गोटे गोटे ये आम लगे दूचे बहुत भल लगा देख गोटे गोटे सब टिपी देमा आगे आ नुआ नुआ डिजाइन रो ब्लाउज मैंने सिलामा देखी भल करी चैनल के गले सब किसी जानी पारबे देखि पारबे सब वीडियो माने आओ देखो गोटे गोटे कर इटा टिपी देमा मैं से घिओ कलर टिपी सिलौ से मोती आउ तापरे से कुछ के भी मुड़ी दउछे गोटे साइड देखो जेनटा गोटे भल दिसबा नुआ नुआ डिजाइन मान तो सब कला जाकि आ गोटे डिजाइन सब बेले खाली चलते बाका से
अन्य अन्य प्रकार सिलाबार के पड़वा। देखुन कितने खास लगुच, बहुत सुंदर लगुच। आपण माने भल लागबा देखिए। पार्टी मान के भी पिन्ही पारबी। यहाँ तो सब खाली संबलपुरी माछ धड़ी उषा डबल धड़ी वाला आउची। जिते भी मुझे सिलौची यहाँ सब सेंता संबलपुरी साड़ी माछ धड़ी आउची। तो नहले पेचुआ साड़ी दुही साड़ी खाली ब्लाउज कपड़ा माने बेसी सिलाबार के पड़ुची। यहाँ देखो सबू के एंदा टिपी देमा, तल साइड से टिपी देमा। आउ डिजाइनटा सरीगला। तो भल अच्छे छोट साइज ब्लाउज या 32 साइज है। देखो थैंक यू।